महंगा पड़िला एसआईआर कामरे अवहेला बड़साही बीडीओ निलंबित कामरे अवहेला पाई मयूरभंज जिला बड़साही बीडीओ बनजा दास को निलंबन बड़साहीर बीडीओ तथा सहकारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी बनजा दास को दायित्व में अवहेला और श्रृंखलागत त्रुटि पाई निलंबन कले मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन एने मयूरभंज जिलापाल को चिठी माध्यम निर्देश दि जाइए। सूचना अनुसार आसंता स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कार्यक्रम को सुचारू रूपे परिचालना करने गत मे 23 तारिख में आयोजित वर्चुअल ट्रेनिंग रे स्मृतिमयी बनजा दास अनुपस्थित थिले। एथिपाई तांको कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायथिले मध्य से कौनसी जवाब देई नथिले, जहाँ तांकर सरकारी नियम प्रति उदासीनता को दर्शाउछि। परवर्ती खबर, अभियोगकारी युवती को गोड़े तोड़े प्रश्न कला एनएचआरसी टीम। बालियंता सौम्य हत्या घटना रे एनएचआरसी टीम छानभिन। एनएचआरसी कैंप कोर्ट रे हाजर हेले अभियोगकारी युवती, आंबुलांस ड्राइवर। एथि सहित सौम्यंक शव व्यवच्छेद करिथिबा कैपिटल हॉस्पिटल डाक्टर एलडी बेहरा मध्य हाजर होइछन्ति। एहाछड़ा बालियंतार तत्कालीन पुलिस अधिकारी अनिल परिडा एवं जने कनेस्टेबल मध्य हाजर होइछन्ति। सेदिन घटनास्थल रे कोन घटिथिला से नै एमानंकु पचराउचरा करुछि टीम। घटना दिन घटनास्थल को जाइथिबा अडसपुर सीएचसी रो आंबुलांस ड्राइवर सुज्ञान मल्लिक को मध्य पचरा उचरा करा जाउथिबा सूचना मिलिछि। मंगलवार गोटे दिन में 4 स्थान में छानभिन करथिले एनएचआरसी टीम। प्रथमे बालियंता क्राइम स्पॉट, यापर अडसपुर स्थित जिम सेंटर, सौम्यंक गाँ मौजपुर को जाई तदंत करिसेंति। या पूर्वरु स्टेट गेस्ट हाउस रे एडीजी अधीन में कार्य करुथिबा जने डीएसपी समेत 7 जन को पचरा उचरा करथिले। परवर्ती खबर, 90% बही बंटा चली, बाकी 10% खरा छुट्टी सरिबा पूर्व पहुंचब। खरा छुट्टी सरिबा पूर्व स्कूल पिलांक पाखरे पहुंचब बही। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडा सूचना। मंत्री कहते जे 90% बही छपा सरिलाणी, पिलांक पाखरे पहुंचुछि, बाकी 10% बही खरा छुट्टी पूर्व पिलांक पाखरे पहुंचब। तेबे प्रिंटिंग समस्या पई बही छपारे विलंब होइथिबा कथा को मंत्री स्वीकार करिसेंति। मंत्री कहते जे जेउठी बही छपा जाउछि सेठारे किछिटा प्रिंटिंग रे समस्या पई विलंब होइछि, जोंथिपाई बही बंटारे विलंब होइछि। आमे पिलांक पई चिंतित अछु, किछि समस्या हेबनी बोली आश्वासन दैछन्ति विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडा। परवर्ती खबर, 7 दिन मध्य भत्ता समस्यार समाधान, एणिकी सीधासलख हिताधिकारी आकाउंट को जीव भत्ता टंका। सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंडा एने प्रतिक्रिया दैछन्ति। से कहिसन्ति जे भत्ता को नहीं केंद्र सरकारंकर किछि टेक्निकल प्रॉब्लम थिला, एणिकी केंद्र सरकारंकर निर्देश रे एसएमएनएस स्पर्श माध्यम रे अकाउंट वेटिंग चलीछि, जा माध्यम रे आईएफएमएस सेवा माध्यम रे रियल टाइम पेमेंट हेबो। सेतिपाई भत्ता प्रदान रे असुविधा रहुछि। आ 7 दिन मध्य अकाउंट भेटिंग हेगला परे भत्ता समस्या रहिबो नाही। एका संगे हिताधिकारी को भत्ता मिलिजिबो बोली हिताधिकारी को आश्वस्त कले सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री। परवर्ती खबर, रजरे भिजिबो ओडिशा, 10 रु 14 सुधा मौसुमी। रज सुधा राज्य में आसी पहुंचीजिबो वर्षाराणी मौसुमी। संभवतः 10 रु 14 तारिख सुधा मौसुमी ओडिशा रे पाद थापी पारे। एही पूर्वानुमान जदि सत हुए तेबे रजरे जमिबो मौज। गरम और गुळुगुळी को भिजाई देव मौसुमी वर्षा, बहिपारे मौसुमी पवन। शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय सीसी निर्देशक तथा विशिष्ट पाणीपाग वैज्ञानिक डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहवा अनुसार 4 रु 5 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी केरल छुईपारे। जदियो आरंभ में यह सेते प्रभावी रही न पारे, तेबे 7 रु 10 तारिख भितर मौसुमी पश्चिम भारतर किछि अंश को प्रवेश करिबो। मौसुमीर अरब सागर शाखा सह बंगोपसागर शाखा अनुकूल रहिले 13 रु 16 तारिख भितर मौसुमी ओडिशा आगमन करिबो। 13 रु 14 तारिख को मौसुमी ओडिशा छुईबा संभावना अधिक। परवर्ती खबर, सरिला मधु दुकान निलाम, 50% दुकान हातेइले बिहारी व्यवसायी। राज्य अबकारी विभाग पक्षरु मंगलवार 32टी अबकारी राजस्व जिले में ठिपी बंद विदेशी मद दुकान पर लटेरी उठाण प्रक्रिया शेष होइछि। सबु अबकारी जिले में जिलापाल किंबा एडीएम लटेरी उठाइथिले। राज्य अबकारी निर्देशालय पक्षरु मिलिथिबा तथ्य अनुसार मंगलवार गोटे दिन में 960टी विदेशी मद दुकान पर लटेरी करा जाई लाइसेंस पाइथिबा आवेदनकारी नाँ घोषणा करा जायछि। 1109टी मद दुकान पर 26,600 जन आवेदन करथिले। लटेरी होइथिबा 960टी दुकान मध्यरु 50% बिहार व्यवसायी हातेइबारे सफल होइछन्ति। परवर्ती खबर, कोस्टाल हाईवे प्रकल्प को मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बैठक में कोस्टाल हाईवे प्रकल्प को अनुमोदन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी द्वारा
ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି ଚିନି, ଡାଲି, ତେଲ ଦର, ପୁଣି 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଚିନି। 15 ଦିନ ତଳେ ଚିନି କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 43 ଟଙ୍କା, ଏବେ 48। ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା 160 ଟଙ୍କା, ଏବେ ହେଲାଣି 190 ଟଙ୍କା। ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 120ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲବଲ କରୁଛି। ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗରିବଠୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହାଫଳରେ ପନିପରିବା ଦର ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା, ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦର ଥିବାବେଳେ ଗାଁରେ ଦର ଅଧିକ ରହୁଛି। 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦର। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 70% ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁ ମଗାଉଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରୁ ଖାଇବା ତେଲ ଯଥା ସୋରିଷ ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚିନି ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଘଟଣା, ବଦଳିଲେ 52 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର 52 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 24 ଜଣ ଏବଂ ବାଲିଛାଇ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଫିସରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେପରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ଥାନାକୁ 22 ଜଣ ଏବଂ ବାଲିଛାଇ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ 2 ଜଣ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିବେ। ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ଯେଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ହରିଶ ବିଶି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମ୍ସିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଚାଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୀବ୍ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତୃତ୍ୱ ବୁଧବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ କମିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିଛି, ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କମିଟି ସହିତ ଏହାର ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦ, ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନର କପି। ଏପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 25ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସମାରୋହ ସମୟରେ ଶିବକୁମାର ଖାଲି ପାଦରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାଓ୍ୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସତୀଶନ ମଧ୍ୟ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡିକେଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକଳାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହିତ ଭାଇଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଇକଳା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ଦଳୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल पंप को मिलिବ आगुआ टंका मोहन सरकारଙ୍କ बड़ निष्पत्ति सरकारी कार्यर निरवच्छिन्न तथा सुचारू परिचालना ପାଇଁ राज्य सरकार एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति एणिकी सरकारी गाड़ीगुड़िकर तेल खर्च बाबदकू पेट्रोल पंपगुड़िक आगुआ टंका प्रदान कराଯିବ अर्थ विभाग पक्षरु ए संपर्क में आनुष्ठानिक भाव में सूचना दि जाइछि नुआ निष्पत्ति अनुसार सरकारी गाड़ीगुड़िक ପାଇଁ आगामी 2 मासर आनुमानिक तेल खर्च जेतिकी हेबो सेतिकी अर्थराशि को सरकार पूर्वरु ही संपृक्त पेट्रोल पंपगुड़िक पैठ करिवे एहाद्वारा तेल ପାଇଁ सरकारी गाड़ीगुड़िकर चलप्रचल में कौनसी बाधा सृष्टि हेब नहीं। परवर्ती खबर विमान शिल्प को 10,000 कोटी बल मध्यप्राच्य विवाद मध्य देशर विमान कंपानी तैल कंपानी और विमान यात्री मानक आश्वस्ति प्रदान करने 10,000 कोटी टंकार विमान टर्बाइन इंधन मूल्य स्थिरता पांठी को कैबिनेट बैठक में अनुमोदन प्रदान करा जायछि। एहा सहित सरकार घरोई विमान ପାଇଁ एटीएफ मूल्य प्रति लिटर 75 टंका 60 पैसा सीमित करिसेंति। वर्धित एटीएफ मूल्य को स्थिर करने ही निष्पत्ति नि पांठी एटीएफ मूल्य रे ह्रास को नियंत्रण करिबो एहाकू घरोई और अंतर्जातीय विमान परिचालना ପାଇଁ व्यवहार कराजिबो। सरकारक अनुसार मध्यप्राच्य संकट जोगु अंतर्जातीय बजार रे एटीएफ मूल्य रे तीव्र वृद्धि घटिछि। एहार मूल्य गत मार्च रे प्रति लिटर 60 टंका 50 पैसा थिला एबे ताहा 2 गुणरु अधिक वृद्धि पाई लिटर 142 टंका होइछि। वर्धित मूल्यरू आश्वस्ति पाइबा ପାଇଁ सरकार घरोई विमान ପାଇଁ एटीएफ मूल्य प्रति लिटर 75 टंका 60 पैसा सीमित करिसेंति। परवर्ती खबर कुवेत विमान बंदर उपरे ईरानर मिसाइल माड़ गल्फ बा उपसागरीय अंचल में चलिथिबा युद्ध काली आहुरी भयानक रूप धारण करिछि जेउथिरे कुवेत अंतर्जातीय विमान बंदर उपरे होइथिबा एक ईरानी आक्रमण में जड़े भारतीय नागरिकଙ୍କ मृत्यु होइछि। कुवेत्रे थिबा भारतीय दूतावास बुधवार दिन यह दुखद खबर को स्पष्ट करिछि। कुवेत स्वास्थ्य मंत्रणालय अनुसार विमान बंदरर ऑफिस और कूटनैतिक कार्यालयगुड़िक टार्गेट करा जायतिबा ही ड्रोन और मिसाइल माड़े 63 जन यात्री और विमान बंदर कर्मचारी आहत होइछन्ति। आक्रमण पर विमान सेवा को सामयिक भाव बंद करा जायतिला किंतु परे सुरक्षा जांच शेष कर टर्मिनाल 4 रु कुवेत एयरवेज पुणी उड़ाण आरंभ करिछि। परवर्ती खबर जून 10 रे मोदी हेबे देशर सर्वाधिक समय पर निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 10 तारिख में भारतर सबुठारु अधिक समय धरी गणतांत्रिक भाव में निर्वाचित प्रधानमंत्री हेबाकु जाउछन्ति। मोदी स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रेकर्ड को अतिक्रम करिवे। मे 26 2014 रे प्रधानमंत्री भाव में शपथ नैथिबा मोदी जून 10 रे लगातार 4399 दिन कार्यकाल पूर्ण करिवे। यह नेहरू 4398 दिनर रेकर्ड को अतिक्रम करिबो। नेहरू मे 13 1952 रे भारतर प्रथम साधारण निर्वाचन पर शपथ नैथिबा बेले मे 27 रे 1964 रे तांकर मृत्यु पर्यंत कार्य करथिले। परवर्ती खबर पाकिस्तान को चीन रो बड़ झटका J-10C युद्ध विमान जोगाण पर लागिला रोक। भारतीय वायुसेनार अति शक्तिशाली राफेल युद्ध विमान मुकाबिला पई चीन ठारू प्रतिरक्षा चुक्ति बल रे क्रय करा जायतिबा J-10C लढ़ुआ विमान एवं पाकिस्तान ପାଇଁ एक नूतन समस्या पलटिछे। देशर चरम आर्थिक संकट मध्य पाकिस्तान को एक बड़ धक्का दे चीन तार अवशिष्ट गोटे J-10C युद्ध विमान जोगाण को अस्थायी भाव में संपूर्ण बंद करिछे। रिपोर्ट अनुसार भारतीय वायुसेनार राफेल स्क्वाड्रन द्वारा सृष्टि होइतिबा चैलेंजर सफल सामना करबा पई पाकिस्तान चीन सहित मोट 36टी J-10C लढ़ुआ विमान क्रय करबा पई एक बड़ चुक्ति स्वाक्षर करथिला। चीन ही J-10C विमान को प्रायतः राफेल प्रतिद्वंदी बोली वर्णना करा जाउथिले मध्य प्रकृत पक्षे दुईटी युद्ध विमान सामरिक क्षमता मध्य यथेष्ट पार्थक्य रही। परवर्ती खबर 6 रे जंतर मंतर प्रतिवाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करेंगे अभिजीत दीपके। देश में चलता नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को केन्द्र करी केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी रे आसंता जून 6 तारिख में नूआ दिल्लीर जंतर मंतर ठारे एक बड़ धरणर शांतिपूर्ण गणधारणा दिया। कॉकरोच जनता पार्टीर प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके आसंता जून 6 तारिख में अमेरिकारु भारत फेरिबा परे एही आंदोलनर नेतृत्व नेबे। बोस्टन एक जातीय गणमाध्यम को टेलीफोन जगे देइथिबा साक्षात्कार में 30 वर्षीय अभिजीत कहते जे देशर जनसाधारण और विशेषकर युवपीढ़ी समर्थन उपरे संपूर्ण भरोसा रखिछन्ति। नीट पेपर लीक CUET और CBSE परीक्षा परिचालन में होइथिबा विभ्राट जोगु युव समाज मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। यह आंदोलन को आहुरी जोरदार करने प्रसिद्ध जलवायु संग्रामी तथा शिक्षा संस्कारक सोनम वांगचुक मध्य जून 6 रे दिल्ली में पहुंची अभिजीत प्रतिवाद में सामिल हेबे बोली स्पष्ट करिसेंति। परवर्ती खबर ओडिशा मुहा बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी बढ़िला उपकूल सुरक्षा। उपकूल रे अनुप्रवेश रोकिबा पई एक्शन मोड रे मेराइन पुलिस।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଳପଥରେ ଘନ ଘନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜମ୍ବୁ ଓ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ତଥା ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଖୁସିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଅର୍ଥରାଶି ଦାନ କରିପାରିବେ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦାନ ଅର୍ଥରାଶି ପାଇଁ ଆୟକର ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିକୁ ସହଜରେ ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଯେପରି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନ ପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।